नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ यात्रा मेलोडी डांस यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज सेप्टेम्बर मास 27 तारिख 2024 मसीहा शुक्रवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी पड़िछि, केउ यात्रा पार्टीर कौ कौ नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहले आसंतु आ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी कंटियापदा तुरुमुंगा मयूरभंज रे। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी सिंदूरपंक संबलपुर रे। आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी छताबर हेमगिरी सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार शेष रजनी किशोर नगर अनुगुल रे। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। यात्रा धौली आज तार पंचम रजनी रामेश्वर खोर्दारे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार शेष रजनी डुंगुरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। यात्रा राजनंदिनी आज तार तृतीय रजनी आड़कटा नयागढ़ रे। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार शेष रजनी बुढ़ी घरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम रे। आजिर नाटक रही जारे साथी राति को पाई। यात्रा जाग्ञसेनी आज तार द्वितीय रजनी कुरुडा छेंडीपदा अनुगुल रे। आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी महुलपाଳ भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी असुर बंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज तार द्वितीय रजनी बिरला छक साहारपड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। यात्रा स्वर्ण महल आज तार द्वितीय रजनी सहला डुंगुरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार पंचम रजनी तुमुसिहा ढेंकानाल। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा इंद्र भुवन आज तार प्रथम रजनी सेक्टर 13 राउरकेला रे। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी।
ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁରାଞ୍ଚଳି ସୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଓଡ଼ଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ଡଇଁଚା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚୁଳିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଣଦା ଯଶୀପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସରେଇପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଜାମୁପଶି ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁରୁମୁଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତିଲେଇବଣି ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।